Piu, ré, pa, is, piu, ré, piu, ré, pa, is, piu, ré, la. Adicias a totes e benvinguts din Viure al País, din l'Uven, din la Tempestes, la vostra emissió en occità que se passeja de la regió veille entre l'Estany et la mar et din l'Uven sen agrussa. Per començar la nostra emissió partissem en mar pescar lo clavelat, la sèpia o lo saurel, surtout pescar la pomarenca. Din la sèrie Biai s'han descobrit così la cuisina a la sau. L'Uten és al Magistrau. Normalment el corrent és de grevi. És de grevi, és un corrent fred, rameno l'aigua fresco. Es pas plat terrible, per la pesca es pas plat terrible. E apoi, quand l'Uten e l'Uben cambio de costat, que viene mai de Narbuno Plage, de Valras, aquí el corrent de Levan. El corrent de Levan e portò l'aigua cauda a Coibù per la pesca, per pescar la sola, la soleta, e per pescar el peix de fons, lo sable. Coibù, Show de Grossa. Ouais, m'appelle Bustec a Grossa. Quasiment tout le village m'appelle Bustec et le paire de mon papet. Et le premier est strappé à tal, Bustec. Et mon métier est pescaire à l'Estan et à la mar. Ouais. Vezes aqua, aquel peix, aqua és un passar. És un passar. En francès s'appelle le barbu. Et aquel és un cosí de rumpatel, mais l'esquina, n'y a pas de clavel. Aqua il bout, menys bout que le clavelat, mais il bout. Aquel est bel, ouais. A causa del clavelat, bel clavelat. Vezes, l'esquino és així el clavel. És així. El mai bel, el mai bel de peix. Sur el peix, nosaltres, la maïs, la gauta, i el peix, i la gaunya, les ulls. Quan qualcun és malalt, va dir nosaltres, aquell, aniràs païlenc a la gaunya blanca. Ves aquell pomarenco. Te caran a veure Jean-Pierre i te fan aquell a la pomarenco. És un buc ingenier. Jean-Pierre lo coneixi de tout petit. A la baraca a costat de Ieu, a l'Airolo, d'un pescaire a la Restreto, un buc genial.
Així a colla i golo. Tot a colla i golo. A colla és un paradís, que ven a matar amb un cupí, i que el pitjor va a matar més, i que el més petit va a matar més. Així a la llibertat. Llavors hi ha tres campos, el vi, la sal i la pesca. Ah, aquí va pla. Aquí è facile, uno padeno viejo y tapes el cul de sal de cocido capelán. Comença un poc de blondir. Quan començo a ser d'ou un pau, aquí hi metes les pomerenco i això. I vam poder fer amb el lup, amb el mijul, amb el pomerenco, amb els caneletos, del sourel, de la mà. És bo amb tots els peixos que han descato. Voilà, ben l'utès, va pas tardar. Ha picat. Arribes? Ne menjaràs? Non, non, j'aime pas ça. Ai, molt un peix cagat. Tant pis per te. Milieu com un co, cal grill. El pomarenco cada 7 o 8 minuts de cada costat. Voilà. És simple. Allez. Écoute-la bien, elle va chanter la petite là-bas avec sa robe noire. Elle va chanter ses grands amours. I voilà. Acolo este. Acum am făcut asta al petit, que e mai gran que eu. Aquí te levo la pell. Surtout que el pas il leva l'escato al peix l'escato. Como con la pell se levo, tot se'n va. El levo la pell tot seguit, même la sal. Si jo mai volés amb el cutel levar l'escato, tu no tens que manges te devoro l'escato. E vai la boca aquí, voilà, rompes la lengua. E aquí hanno patano bolito en aglioli. Guarda che buono. À la grille, on va correr secat. Ben Et maintenant, aquí, j'aime bien le poisson. il y a l'usos, l'aigua de l'upeix. Voilà. Ah, va trapez bu, El cuibo. Te regales, Ne voglios pas, a morir. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous appelez? Como di Lubuc. Non, mais là, quand même, on m'appelle Jeannot. Jeannot, Jeannot, arrive. Jean Boucaveia, Jean Boucaveille. c'est un ancien pescaire. Mais, j'ai nascut a Grossa, ici. 40 ans à la mar. 40 ans. 40 ans. Et quand était prud'homme? Dans 22 ans, oh. Les prud'hommes, Oui. ici à Gressa, sont une institution qui servit à régler les litiges Voilà, entre oh, pescaires et qui servit à représenter la profession. Voilà, oh, esatto. Et alors, per la Sampere, poden dire de que se Grande debat. festa, grande. La veglio della Sampere facem aquí un repais aquí. La veglio della Sampere, un gran repais. Il y avait aucun de pescaires de vostre ici à Gressa. Oh, j'étais une cinquantaine, 50 ans, Et oui, il y a mai ou moins 15, d'accord? 15 ans. Et ça veut dire qu'il y a moins, Sarah? Et il n'y a pas eu de sardo.
E allora, noi avant, presque tutti i pescari, les grandes trainos, los gateus che pelavano, los gateus. E beh, pescaven la sardo tutta l'anno, e de tunos, la sardo si vendiò come calpi, si conservava. La salaven dans des pots, nosaltres dans des barricos, e beh, mangiaven tout l'hivern. Costava pas res, la sal. Oh. Surtout à Gressa. Mon pare treballava la sal, alors, Alors, ici, l'estan bord du village. Bon. L'airolo, il m'a dit, après le sali. Après le sali de Gressa, il y a l'airolo. Bon. Les champignons, les montant vers Mandirac. Aquí, le premier stand, le stand des champignons. Sous les 13 stands de la De la Predomie. Merci plat per la passeggiata, Gian, per tutta quella precisió sur l'història de Gressa. N'avez escrit un llibre, a mai, que se potrà pas. Oh. Nosaltres hem continuat de descobrir aquella ciutat e de ne fer una passejada amb una de les figures locals que fa una animació cultural important, el pintre Jean-Claudi Courdil. D'un pays que coneixi Gressa, m'inspiro de mia pintura. Quan sono trombat damunt aquel villaggiot, che era encara un villaggio de pescaires, amb la mar, los estants, tot aquò blau, verd, los teulats dorats, rus com l'or, e io che ero un jove pintre paisagista de mai, m'ha agradat sul cop. Io veni de la partie de l'ouest del département d'Aude, del Kercorb, ma sono arrivato ici alla fine della anni 50. E in 60 mi sono maritato a un grussanotto. Ara Gressa è una città, oggi ha un'identità forte che tiene a sua storia, tiene a vez al mitan un si trappo Gressa. A me la clapo, a me los estands, la mar e tutto ciò, che ha fatto l'istoria finalmente di Gressa, a me los maris, los pescaires, e tutto ciò ha un'identità forte, originale. Ici, in la chiesa di Nostra Dama dels Ausils, fu dedicato als maris morts en mar. E sus les parets havent d'exvotos. Aquella tradició ara s'és acabat, però penso que són un dels darners a encara haver fet exvotos. Era una família de parisians que eren sus un bateu que vaguet naufratge. E m'han escrit una letra e io he pres qualques frases d'aquella letra per il·lustrar aquell eveniment dramàtic. Aquí se veu la feina que és tancada dins el bateu e que monta a la superfície per se salvar, e aquí le munta dins l'aigua. És un bateu, un petrolier espanyol que les ha tirats d'aquell magnificent postura. Aquí, en descendent de Nostra Dama dels Ausils, passant sus aquell camí que ici s'appelle el cementeri Marie. Aquò és un lloc únic al món, perquè ne coneixi pas d'altres del món que són dedicats a un vilatge e als maris d'aquell vilatge. Mon interès per la botanica, dato del temps on io sono arrivato ici a Gressa, e mi sono avvisato che hi havia una flora che era eccezionale. És l'insularitat de la clapo, que és demorada un isclo pendent de milierats d'annados. E se sap que dins les isclos hi ha una biodiversitat mai important, com se veu en Corso, en Creto, e perquè pas dins la clapo també, même si ara és destacado al continent. El Salí de Gressa és un vertadier conservatori
d'espèces naturales. Ici, sur aquel littoral audenc, avem la mai forte concentració de plantes halophilos raros que se poden trobar en França. Avem aquello que és la salicorno, o sigui, cal dir les salicornos, perquè n'hi ha força espècies, i l'aixudos. Sabes que la médiathèque nous a mandat de faire une exposition sur la faune et la flore de Gressa. Et donc, il a commencé avec le Cercle Città de faire les traductions des textes. Et donc, c'est venu de voir, parce que il n'y a pas de faute aquí de dins. Serà en francès et en occità? Oh, en français et en occità. Espany de borratxo, quoi. Ah. Jean-Claude est une passionnate. Est une passionnate pour la langue occitane, déjà. Et puis, pour tout ce qui est la défense de la flore, est un artiste vertadier. Te fa poser des questions sur de què fait l'homme, de què farà et de què farà demà, de què daissarà. En Bedamix, Joan Claudi Meno l'espaci d'art contemporaneu de Grüssa, un galerio creato en 2012 pel pintre famós de la ciutat Robert Garcia, que se diu Poulet. Aquí hi ha un paquet de demandes. Pensi que és pas mal. Les pintures són per polir. Jo m'agrada. I tu, què penses? Tu també? Allez. Pas plat. Poulet est décédé en 2012 et donc depuis 6 ans maintenant, c'est ce collège qui décide de ce qu'il y aura sur les murs. Garder le lieu, c'est une lutte quotidienne, croyez-moi. Et ensuite de garder l'esprit Poulet. Parce que Poulet, il voulait la culture accessible à tous, visible par tous et accessible aussi financièrement à tous. Els couples del triumvirat fan un treball que és remirable i indispensable. Le jour où Poulet de Grüssa se coupe le mur, Grüssa perdrà quiconque. Cal saber ordonar dins un hotel, dins una pintura, sa visió del món. D'un món d'estim burlat, un pau, d'absurditat. És això, pensi que és en train de nos dir, el Patrick. La cultura manca pla, manca força dins d'aquella societat. Pensi que és un remedi al costat més sant d'aquella societat. Nous baki ara en plemitat daus gairebé 400 hectares daus sali de Grüssa. En aquel mes d'abril és la période on comença tot just el treball de la sau perquè la recolta se fa pendent l'estiu. Alors, d'en primer avem vist aquí els bassins on l'aigua és guardada per s'evaporar, pau catxapau, i atau faire muntar la densitat de la sau aquí de dins. Per vos ballar una idea, dins la mar hi ha 29 grams de sau per litre, ici deu muntar fins a 1260, a què se diu l'etapa de la concentració. Alors, à quelle aigua il y a pour des sau de dins? Il y a 1180, és d'acord? 80. D'accord, donc cal de soleil et de vent perquè munto a 1260, és d'acord, per fer de sau la saturació? a saturació. Et alors, aquí c'est un bassin, donc mai els bassins són proches de la terra, donc mai la condensació és forta, la densitat. És d'acord. Et quin quant de temps serà bon? Dès que va fondre le sal qu'il y a de sous l'aigua, va evaporar, va faire de sal. Serà bon per aquest estiu? Resumint.
Ici, dins Sali, l'aigua est en mouviment et au cap de 600 jours arrive a les taules salantes. És aquí que se fa la cristal·lització. És una jassa de gairebé 10 cm que se fa au fons de l'aigua, com aquò, mais per contre, perquè la flor de sau que es veu tan presada, elle se recolta tot just a la surfàcia i val ben mai car. Un cop recoltada, la sau és així despausada i se formen aquelles muntagnetes, les cameles, fachos per faire secar la sau e vengudes emblematiques del paisatge a Grussà. Anant nos interessar a una de les figures del cercle occità de la ciutat és el fotodoc. Ajusta su celu. Atenció. Vos podeu presentar? Alors, eu me suni Mario Claudio, sono nascuto a Salelos d'Aude, un piccolo villaggio. Proche d'aquí, mai din las terras. Mon père era vigneiro, mon grand avest. Ma mère se occupava de l'hostal, e è qui che è grandita a Salelos. Aro, sono ritirato dall'educazione nazionale e sono al cercle occità de Grussà, che se sono Grussanoc. Appieggia sul botù. Cal, vos apprenguet la lingua? La lingua l'apprengueri a me, mon gran e mon père, perché cada vestre mon gran veniva all'hostal e a me mon père se contava la giornata di lavoro dins les vignes al pè del foc. Io ero qui a Melis, entendio e de cots m'ainavi de la conversazione. Amb cal parlas la lingua uei? Aro la parli a me lus che sabun encara la parla, che n'hi ha pas ibrico. La parli a me lus del cercle occità, calques grussanotos. Eri mestresso d'escola dins la regió parisiana. La lingua me mancava, que mon home comprenio, mais ne sabia pas parlar. Alors, me mancava de la parlar quand eri amunt. Quand descendio per les vacances ici, pensavi en occità, alors qu'amunt no. De què vos balio la lingua? La lingua me baio força plaisir parce que és una lingua pla riche, pla musicalo, mai que el francès, e pla poetico, pleno d'humour. Me sembla que so que m'han baiat mon pare e mon gran, me debi a mon tour de lo baiar a los joves. Sorisats? Un mot ou une expression que vos plai et per què? Aquí pensi a una frase que dizia mon papeto, mon gran, anavo a la vigno alors que era pla biel e se mettio de genoux a cada suco e quand la suco havia pas fait trop de rasis, i dizia te maniago aquest any has pas pagat tu mestre, caldrà veure de faire millor l'any que ve, nen? Quel és el sens de l'occità per vos? Parlar la lingua bé a mai que mai de sens, perquè si en pas gaire a la parlar, a la comprendre e de menys en menys. E si continua a Natal, la lingua risco de morir. Caldria arribar a mantenir la lingua cod dels joves. És praco que nosaltres al Cercle Occità de Grussà participant pla a tot el festum,
las festejados, tutto acò, perché aquello lengo demoro toujours presente nella vida. És la fin del camí per la sau ici, n'avez des grosses que fuguet trissades, des flux de sau tout just recultada. A Grussa, 20 000 tonelades sont produïdes cada annada et il n'y a pas que 30% qui servissent à la consommation et 70% servissent à desnevar routes et carrières. És ici qu'on enclava la nostra passejada a Grussa e a Sali. Podes venir vistar aquells endrets per veure una fauna, una flora que són tan particulars. Dins una setmana, Viure al País serà consacrat a la música en Noc, una emissió temàtica, en esperant passar un bon diumenge i tenez-vos fiers. Viure